হ্যালো কালকে ভাই সাহেব, আই এম সাবির এন্ড ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। নিয়ে আসলাম আপনাদের জন্য আরো একটা নতুন ভিডিও। আলী ভাইয়ের সঙ্গে আজ হবে 1v1 কাস্টম ম্যাচ। आज आली भाई को काट डालेंगे। কার্ড ডালেंगे। काट आज आली भाई को काट डालेंगे, चुन चुन के मारेंगे आली भाई को। आज साबिर भाई के चुन चुन के नहीं मारेंगे। हम्म आज के साबिर भाई के चुन चुन के नहीं मारेंगे। चलो आज आली भाई को कितना मार मारते हैं, देखते हैं। आली भाई आज डिजेक्ट के लिए आएगा क्या? ওয়াল মারবে, হ্যাঁ যেখানে আসবে ওয়াল মারবে। आली भाई बोलो भाई। डर डर के तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। क्या কি হলো এটা? এটা তুমি দেখে ফেলাম কালার আছে তো। আমার আমার কালার নাই, আমার কালার নাই, কালার নাই। আমার তো কালার নাই, তা 20 করে ড্যামেজ দিচ্ছে। তোমার আমার কত করে দিল? আমার কালার নাই, সেম সেম। সেম 20। সেম। হেড পড়ে গেল নাকি আমার? না না, বডি শট। তা বডি শুটে মরে গেল। হুম আলি ভাইয়া, ও আলি, কি করছো? ওই একটা করে গুলি মারিয়ে একটা করে ওয়াল মারি। কি নিয়েছো গো তুমি? হুম কি নিয়েছো? ওরে ভাই সাহেব। না 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 না। ए आली भाई, হুম, ये क्या हो रहा था? আমার তো 5 হেল ছিল, 5। তাই? ওরে ভাই। ও দাঁড়াও, থমসন। এক মিনিট, এক মিনিট, এক মিনিট, এক মিনিট, এক মিনিট, হ্যাঁ। আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে। চলো চলে এসো, রেডি। আরে আমার ইয়ে হয়ে গেছিল ওই 9-9। আমার ঘড়ি লোডে পড়ে গেল। আমার হেলথ বহুত কম ছিল, বহুত। আমার হেড ইয়ে দেয়, ঘড়ি লোডে পড়ে গেল বলে, তাই নাহলে তোমাকে এটা একটু মারা করার ব্যাপার ছিল। আমাকে হারাবে জিরোর সাথে। आज आली भाई का बैंड बजेगा। সাবির ভাই যদি আমাকে জিরোর সাথে হারাতে পারে তো ও 1 মাসের মেম্বারশিপ আমার, আর না পারলে 1 जी, মাসের মেম্বারশিপ जीरो साथ সাবির में ভাই। हारा के ये तो नहीं पता। ওইদিকে যাচ্ছে কেন? हम्म ওইদিকে যাচ্ছে কেন? আরে ছি 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 ছি। তুমি আসো কোথায়? ना ना ना। কি হচ্ছে? स्कोप छोड़ता क्यों नहीं है? ও তুমি তুমি ওই বন্দুকটা চেঞ্জ করে আমাকে না, আমি দুপুরে কিনতাম। आ जाओ आली भाई। आली भाई হুম। क्यों ऐसे ऐसे आ रहा हो यार? कहाँ पर हो तुम? ग्लोबल के पीछे। पता ही नहीं चल रहा अली भाई कहाँ पे। ঘুরে আসলে কেন? हम्म ओह लॉल। তুমি তো সেই গানটা নিয়ে आज आली भाई का मरने की बात हो गई है। সামনাসামনি যা হবে রাত। ए ए ये क्या हो रहा है अली भाई? এক সেকেন্ড দাঁড়াবে, আমার নেট স্লো হচ্ছে। ও অবশ্যই জানাবো। রেডি, চলে এসো। ঠিক আছে। তুমি আমাকে যে ড্যামেজ দিয়েছো, আমাকে দাঁড়াতে তো হবেই ভাই সাহেব। তাড়াতাড়ি ওয়াল তোলো, নাহলে তুমি ফেসে যাবে। না 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 না। আরে
চোখের সামনে চলে আসছে আবার দুলাল লিখে। ওকে 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 এখানে সঙ্গে কিন্তু মজা হলো। ओके। আমি তোমায় ঘিরতে গেছি তুমি বেরিয়ে পালিয়ে আইছো। अभी हम भी आ रहे हैं, आप पिस्तौल लेके मारेंगे तुमको। ও ভাই সাহেব আমি পিস্তল নিইনি গো, মনে করিয়ে দিলে ভালো করেছে। আরে পিস্তল বলো তো ওইটা টুকুম টুকুম করে যেটা বেরোয় প্রথমে, যেটা এইটা করে মেরে দেবো তোমাকে আগে। দেখো अरे भाई आजा तुम, आजा 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 रे। সামনাসামনি, হ্যাঁ সামনাসামনি। हैं? तो আমি क्या पीछे पीछे এই দেখো, देख लिया गोलवाल। হ্যাঁ আমার আমি দেখ লিয়া না। তুমি আর হুম একটা ওয়াল মারো, হুম আমি ওয়াল মারো একটা। ফেঁসে গেছি। আমি মেরেছি, তুমি একটা মারো না, বুঝতে পারছি না কোথায় আছো তুমি। হুম বুঝতে পারছি না কোথায় আছো। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। তুমি কোথায়? এই তো এই দেখো, এই দেখো। अच्छा ठीक है, आली भाई, आली भाई, आली भाई। ওয়াল মারছে কেন? तो वन मारो ना। কাস্টম খেললে কেউ ওয়াল মারে? হুম কাস্টম খেললে কেউ ওয়াল মারে? ओ हो। দেখতে পেয়েছো তা? ওপর থেকে মেরে না ভাই, হেড পড়ে যাবে। हमें हेड मारेगा नहीं, हमें बॉडी में ही मारेगा। आली भाई, आली भाई। ওরে ओ আর আর একটা ওরে গানগুলো সব এলো না, কি বন্দুকগুলো সব এলো না। বন্ধুগুলো সবাই এলো না আর আমার ইয়ে হলো না। साला दूल्हा लेके कितना पेलता है अपन को। आज आली भाई এবার আর তোমার ছাড়বো না, দেখবে फुल ভাই ভাই। लॉल। अभी वीडियो तो ऑफ कर दिला सेट। सॉरी যা यार, एक राउंड नहीं दिखा पाया हेडशॉट। सॉरी आली যা। भाई का हेडशॉट नहीं दिखा पाए, उसके लिए माफ कर देना अपन को। आज अरे भाई अपन, साहब ये मेरा नोबड़ा आईडी है ना। अरे ए, साला वीडियो चुपचाप चलो। नहीं भाई नहीं नहीं, ये मेरा असली आईडी है, नाम देख लो यार। मैं नोब सजा हूँ और एक भी मेरे पास स्किन नहीं है ना। जो दिया था मुझे सब तो साबिर भाई ने दिया था, एक भी मेरा नहीं है। डीजे आलोक, गन स्किन सब साबिर भाई का है। ड्रेस। ओ आली भाई। अरे दाओ 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 हम्म दाओ। कैसे खड़े रहेंगे हम? खड़ा नहीं रह सकते भाई अरे भाई साहब তুমি যে আমাকে মেরেছো আমি তোমাকে বুঝতেই পারিনি। साहब। हम जानते हैं आप समझ नहीं पाए यार। अगर जम करके उठ पाए ना तो कितना पेलेंगे तुमको हम। नहीं 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 आज सुनो। ए फोन एसছে ফোন এসছে ফোন এসছে ফোন ঠিক এসছে আছে ফোন এসছে ঠিক ফোন আছে এসছে ঠিক ফোন আছে এসছে। ঠিক আছে কোথায় পালিয়ে এসছি আমি? ফোন এসছে মেরো না। ঠিক আছে। आप आ जाओ मेरे राजा, ए आजा तू आजा, ए आजा তাহলে আমি खुद। পালাই, আমি তোমাকে পালাই আরাম সে হ্যাঁ। মেরে দিতাম ওইখানে, আমি তোমাকে আমার আরাম সে মেরে দিতাম। আমি পালাই তারপর মারবে, আমি আমার দিকে চলে যাই। তোমাকে আমি আরাম সে মেরে দিতাম, ওয়াল ভেঙে দিলাম। ওয়াল ভেঙে দিয়েছিলাম, আমি তো বন্দুক তাক করেই ছিলাম। তুমি আসবে কখন? চলে এসো। कहाँ भाग गए मेरे भाई साहब? ना 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 ना, एक कैसे? ये মানে ফ্যাক্টরি পেছনে সত্যি। এবার কি হয়, তোমার তো ডিজে লগা জামা তো নাই। আমার হেলথ নাই না, মেডিকেটটা নাই যে ঘিরে ফিরে মেডিকেটটা করবো। আর ডিজে অলগ নাই। डीजे वो लोग नहीं, हम না दे सकते हैं क्या आपको गिफ्ट? নেই, তুমি নেই दोगे। তাহলে ओके ओके ओके। এরকম কেউ মারে বলো? আমাকে ওয়ালটা উঠাতে দাও, জোন চলে আসতে পারে আবার, আর আমার খেলা হচ্ছে না। ए ना ना ना। একটাও তোমার গায়ে লাগছে না, এটা হ্যাক করতে হবে। হ্যাক করতে হবে না?
कहाँ गया अली भाई? क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। একটা মারতে কত কষ্ট হলো। बहुत खूब अली भाई ने आज आपको अपन को जबरदस्त पेला। আমার কত পিং চলছে জানো সামি ভাই? আমি আমার 240 চলছে, 240। होता है कभी कभी होता है भाई साहब। आज काट डालेंगे अली भाई को। अली भाई সামি ভাই, সামি ভাই, काट डालेंगे आज तुमको। এটা জিতে গেলে আমাকে একটা ইয়ে gift করবে। अच्छा, गिफ्ट এটা चाहिए জিতে, आपको? হ্যাঁ এটা জিতে গেলে একটা গিফট করবে। কি বলো তো? এলাইট পাস। पिस्तौल लेके क्या लाते हैं तुम लोग? हाँ, हाँ? पिस्तौल लेके कोई कहलाता है क्या? उड़े भाई साहब, एक्शन दाঁড়াবে কি? ऑफकोर्स एक्शन दা आपसे ऑफकोर्स ऑफकोर्स खड़े होंगे। क्यों नहीं আমার खड़े ইয়ে होंगे? নেটটা প্রচুর স্লো করছে ভাই। अच्छा होता है ऐसे नेट। সেদিন ওয়াল ঘিরে চুপচাপ বসে আছে। ভেস্টটা টাইট করে নিলাম, हम्म। ভেস্ট টাইট করলাম। ও তুমি এখানে বসে আছো? ওরে MP43 মেরে দিলে। क्या करेंगे यार, चेंज कर लिया गान को हम। আমি आज চেঞ্জ করলে आज তুমি মেরে अली দিলে। भाई को काट डाला है। नहीं या या नहीं या 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 नहीं या यार, या 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 यार आप या देख लो यार। या या सुनो सुनो या सुनो, समीर भाई, समीर भाई, अरे फ्रेंड सुन लो, ये मेरा आईडी नहीं है, देख लो आप। क्या बोलो यार, आज हार आज गया। अपन दिखाएंगे किल कितना हुआ है। ए 7 हुआ है, अली भाई का